टेक्नॉलॉजी आमच्या गोंया खातीर आमी आयज कारवार आसा आणि कारवार बाजाराक येयल्ली। आयज पावस पडटा आणि ह्या पावसान कारवार खूप सुंदर दिसता सारखे। सो बसून एक कविता बरोवया म्हटली। कारवाराचेर आयज कविता बरयल्या। कवितेचे नाव जावन आसा सुंदर कारवार। सदाशिव गडार रावन कविता म्हणटा, कारवार कित्याक सुंदर दिसता ते शब्दांनी विवरण करता। कारवाराचेर तुमकां कविता वाचून दाखयता, कारवाराचेर तुमकां कविता वाचून दाखयता। काणकोणकारांचो शेजारी कारवार, गोंय सोंपतकूच पयलो कर्नाटक शहर कारवार। सदाशिव गडार रावन पळयत जाल्यार सुंदर हिरवेगार दिसता कारवार। सदाशिव गडार रावन पळयत जाल्यार सुंदर हिरवेगार दिसता कारवार। पावसान स्वर्गा सारखे दिसता कारवार, स्वर्गा सारखे दिसता कारवार। नुस्त्या खातीर फामाद कारवार। नुस्त्या बाजारांत दिसता आमकां नुस्तें घेतना कितलेशे गोंयकार। सुकें नुस्तें बरें मेळटा कारवार। नुस्तें खावपाक गर्दी आसता हॉटेलांनी शनवार आनी आयतार। नुस्तें खावपाक गर्दी आसता हॉटेलांनी शनवार आनी आयतार। दर्या देगेक हो सुंदर गांव आसा कारवार। हांसोन खेळोन लोक सुखान करता आपलो संवसार। कोण नुस्तें विकून चलयता आपलो संवसार, कोण शेत भाजी रोयन चलयता आपलो संवसार। कारवार बाजारात मेळटा आमकां बरो वेपार, कारवार बाजारात मेळटा आमकां बरो वेपार। कारवार शहरा भितून सरता कारवार शहरान भितून सरता उजवे बाजूक म्युझियमान विमान दिसता। शनवार आयतार थंय खूब गर्दी आसता। शनवार आयतार थंय खूब गर्दी आसता। पिकनिकेक सुद्दां बरो लोक येता। दर्याचेर पावसान कारवाराची मजा वेगळीच आसता। दर्याचेर पावसान कारवाराची मजा वेगळीच आसता। एक ल्हानसो पोर्ट आसा कारवार। पोर्टान सुद्दां काम करून खूब लोक चलयता आपलो संवसार। पोर्टा खातीर बरो जाता वेपार। एक सुंदर शहर कारवार, एक सुंदर शहर कारवार। कोंकणी मातशी फास्ट उलयता कारवारकार। काणकोण जातकूच कोंकणीचो टोन बदलता, पूण सहज समजोवपाक शकता गोंयकार। चेडवां लग्न करून हाडटा कारवारसून गोंयकार। एक वेगळें नातें आसा गोंयकार आनी कारवार। एक वेगळें नातें आसा गोंयकार आनी कारवार। उमेदीचो लोक कारवार, हांसत खेळत लोक कारवार। उमेदीचो लोक कारवारकार, हांसत खेळत लोक कारवारकार। शिक्षणान खूब हुशार कारवारकार। जगान खंयसरूय काम करपाक शकता कारवारकार। गोंयच्या पुलीस खात्यान कितलेच लोक असले कारवारकार, कितलेच लोक असले कारवारकार। सतीश सेल हो कारवारचो आमदार, दुसऱ्या फावटी जालो आमदार। बरो मनीस, लोकांची गर्दी सदांच आसता त्याच्या दारार। कोणूय मेळपाक गेलो जाल्यार बरो करता पावणचार। गोंयांत सुद्दां आसा तेंचो कारभार। सतीश सेल हो कारवारचो आमदार। डोंगरा मदीं हो गांव, दर्या देगेक न्हंयनी भरलेलो गांव। सय भोंवतणी झाडांनी हिरवेगार दिसता हो गांव। संस्कृतीन भरलेलो गांव, प्रेमळ लोकांनी, पर्यावरणान भरलेलो गांव। कारवार ह्या गांवाचें नांव, कारवार ह्या गांवाचें नांव। तुम्ही पळोवपाक शकता ह्या पावसान कारवार कितलें सुंदर दिसता सारखे आणि निसर्गरम्य सारखे। आयज पावस इतलो पडला सारको आणि ह्या पावसान पळोवपाक स्वर्गान आसलेले भशेन दिसता हे कारवार। देव बरें करूं।